बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। AIMIM के नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मेराज ने LB स्टेडियम में सब्सिडी लोन के चेक्स तकसीम करते हुए तमाम तफसीलात बताए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एक सब्सिडी लोन स्कीम थी। इस स्कीम के अंदर आज से करीब 7-8 महीने पहले आपका एप्लीकेशन लिया गया था। एप्लीकेशन के जरिए आपको बैंक का अकाउंट देना पड़ता था। बैंक के अंदर आपको सब्सिडी के लिए आपको हुकूमत 1 लाख रुपए के लिए 80,000 रुपए देती थी और 20,000 रुपए आपको अपने खुद के रखना पड़ता था, जिसके लिए बैंकों में काफी मुश्किल और तकलीफें हो रही थी। और उसी लिए जहाँ पे 2 लाख रुपए का लोन का अप्लाई किया गया था, वहाँ पे हुकूमत की जानब से 70% सब्सिडी जा रही थी और 30% आपको भरना पड़ता था। मगर आए दिन इसमें तकलीफ हो रही थी, तो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जाकर न सिर्फ हुकूमत को नुमाइंदगी करी और ये कहना चाहा कि बोले आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं और उसके अलावा 2 लाख दे रहे हैं, मगर जो बैंकर्स, जो नेशनल बैंकर्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, आप उनका रवैया तो देखिए, वो लोग मुसलमानों को कुछ नहीं करना चाहते। इसके लिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हुकूमत को कहा कि अगर आपको देना है तो मुसलमानों को फौरन दिल्ली से दीजिए और आप 100% दीजिए, ताकि वो गरीब कहाँ पे जाएंगे। अगर परेशान हाल जो मुसलमान है उसको बैंक अकाउंट खोलना बराबर नहीं आता, अगर उन्हें बैंक अकाउंट खोल भी देता तो बैंक के फॉर्मेलिटीज करना नहीं आता। इसके लिए आज आप और हम यहाँ जमा हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी की तरफ से आज हम जमा हुए हैं और हुकूमत तेलंगाना का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पिछले असेंबली के अंदर हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ठहर कर हुकूमत से कहा कि भाई आज आप स्कीम तो अनाउंस कर दिए हैं, मगर फंड्स कहाँ है? 50 करोड़ देने का आपने वादा किया है, आज वो 50 करोड़ भी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को नहीं मिल रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर फर्ज करिए अकबर साहब ने ये कहा कि इससे क्या होता है, कम से कम फाइनेंस मिनिस्टर और CM साहब को रोशनी डालते हुए कहा कि मिनिमम आप कम से कम 1000 करोड़ रुपए तो माइनॉरिटीज को दीजिए। एक जमाने से माइनॉरिटीज आस लगा कर बैठे हैं ताकि ये हुकूमत हमारी है और हम उनके हुकूमत को यही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि माइनॉरिटीज भी दूसरी कम्युनिटियों की तरह अच्छे से इस्टेब्लिश होना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि हम जहां भी जाते हैं हमको वो मौका नहीं मिलता है। इसीलिए अकबर साहब ने कहा, उसके बाद में CM साहब और हरीश राव साहब ने 400 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, जिसकी वजह से आज जो है ये 3,508 हैदराबाद के बेनिफिशियरीज यहाँ पर बैठे हैं। इसमें कैसे हुआ है? यह मंडल के हिसाब से जो एप्लीकेशन आए थे उसको ड्रा किया गया और वो ड्रा करते हुए यहाँ पर आपको आज जो दिया जा रहा है 1 लाख रुपए का चेक तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम लगाए गए हैं। एक 25 लोगों को यहाँ पर बुलाकर दिया जाएगा। उसके बाद में सब अपने अपने लाइन में ठहर कर ले सकते हैं। लोग समझ रहे हैं कि आज की आज बांट दे रहे हैं, आज नहीं है। ये सिलसिला चालू हुआ है। अब ये सिलसिले को हुकूमत ने उनके जिस अंदाज से ड्रा करेगी और जितने लोग भी एप्लीकेशन डाले हैं उतने लोगों को उनका क्राइटेरिया देखा जाएगा, उसके बाद ड्रा किया जाएगा। फेज 2 भी आएगा, फेज 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। ऐसा 40,000 लोगों को दिया जाएगा। मगर एप्लीकेशन आए हैं 2,16,000 एप्लीकेशन आए हैं। तो हम चूंकि यहाँ पर जनाब KT रामाराव साहब आने वाले थे, किसी वजह से शायद उनकी मसरूफियत की तरफ से आ नहीं सके। अब है तो यहाँ पर माइनॉरिटी के मिनिस्टर कुपलेश्वर साहब है, जनाब महमूद अली साहब है। हम उनसे फिर एक मरतबा दरखास्त करते हैं कि 40,000 एप्लीकेशन तो आप सिलेक्ट किए हैं, मगर जिसको नहीं मिलता है वो भी मायूस होता है। उसको भी अगर फर्ज करिए कुछ ना कुछ आप कंसिडर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हम फिर से बार बार नुमाइंदगी हमेशा करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे और हमारा मकसद ही यही रहेगा
کہ کس طریقے سے ہمارا جو غریب بھائی ہے اس کو کس طریقے سے اپلفٹ کیا جائے. یہ کوشش مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت کی صدارت میں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر ہم کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے. جیسا جانتے ہیں آج ایک بہت بڑا ایسا ہو گیا ہے کہ ماشاءاللہ سے ہمارے بچے بھی پڑھنا چاہتے ہیں, ہمارے بچے بھی کچھ بننا چاہتے ہیں. اس کے لیے حکومت تلنگانہ کو اکبر الدین اویسی صاحب سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کر کے اوورسیز اسکالرشپ کا کیا ہے. گریجویشن کے بعد بچوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ ہم کو بھی جا کے باہر اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم کو بھی لندن جانا چاہیے, امریکہ جانا چاہیے, یا کینیڈا جانا چاہیے, یا آسٹریلیا جانا چاہیے. اس کے لیے حکومت کو نمائندگی کرنے پر حکومت نے 20 لاکھ روپے سبسڈی کا اعلان کیا ہے. اوورسیز اسکالرشپ کی طرح اس کو دیا جاتا ہے اور الحمدللہ اللہ کے طرف سے, اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پارٹی کی نمائندگی کی طرف سے 20 لاکھ روپے بھی مل رہے ہیں اور ایئر کا ٹکٹ بھی مل رہا ہے. انشاءاللہ اس کے اندر بھی ہم دوبارہ اچھے سے اچھا کام کریں گے اور اس میں بھی کوشش پوری کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جب 2014 میں تلنگانہ اسٹیٹ بنا تھا اس ٹائم پہ مجھے اچھا یاد ہے, میں بھی پہلی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا میری پارٹی کی طرف سے, تو میں بھی پہلی بار ایم ایل اے بن کر گیا. تو جب مجھے پہلی بار اکبر الدین اویسی صاحب کو لائیو سننے کا جب موقع ملا, فیس ٹو فیس سننے کا جب مجھے موقع ملا, تو سب سے پہلے اکبر الدین اویسی صاحب نے کیا کیا کہ سی ایم صاحب آج مائنارٹیز آپ کو ساتھ دینے کی طرف سے اللہ کے فضل و کرم سے پہلے تلنگانہ کے چیف منسٹر آپ بن کے آئے ہیں. تو لہذا آپ مائنارٹیز کے لیے بھی کچھ تو سوچئے, کیونکہ وائی ایس آر کے پیریڈ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ غریب بچوں کی شادی کے لیے, تو وہ ٹائم پہ اجتماعی شادیوں کا فیصلہ کانگریس گورنمنٹ نے کی تھی, مگر جو عزتدار فیملی ہوتی ہے وہ اجتماعی شادیوں کو پسند نہیں کرتی. آپ کچھ ایسی اسکیم نکالیے جس کی طرف سے مسلم بچیوں کی شادی ہو تو اس کے اندر شادی مبارک اسکیم نکالنے کا جو سلسلہ چالو ہوا, اس کی نمائندگی بھی مجلس اتحاد المسلمین نے کی تھی. چونکہ مجلس اتحاد المسلمین یہ چاہتی ہے کہ کس طریقے سے حکومت کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے کافی پسند آیا. آج وہ عمارت کا کام چل رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک پرانے شہر عیدی بازار میں برہان شاہ صاحب ہے, برہان شاہ صاحب کے لیے بھی وہاں پہ بھی ایک اچھے سے بنانے کے لیے وہ بھی 20 کروڑ روپے سینکشن کیا گیا. اور نظامیہ جو ہمارا نظامیہ جامع نظامیہ ہے اس میں ایک آڈیٹوریم کے لیے سی ایم صاحب کو ڈائریکٹ جامع نظامیہ کو انوائٹ کیا گیا اور وہ آڈیٹوریم بھی الحمدللہ کافی اچھی طریقے سے بنا ہے. اس کے بعد جامع نظامیہ کی جو ڈگری ہے وہ یونیورسٹی کو نہیں ٹریٹ کر رہے تھے, اس کے لیے بھی اکبر صاحب نے نمائندگی کی ہے. اور اللہ کا کرم ہے آج جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کی طرف سے ہے. جیسا آپ جانتے ہیں ہمارے مسجد کے امام اور معظم کے لیے چونکہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ آنوریم دیا جاتا ہے. چونکہ نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسجد کے امام کی تنخواہ ہوتی ہے, ہرگز نہیں ہوتی ہے, ہدیہ ہوتا ہے. ہم نے حکومت سے نمائندگی کر کے امام اور معظم کے لیے بھی حکومت کو نمائندگی کی ہے. آج 5,000 روپے ماہانہ اگر کوئی امام اور معظم کو ملتا ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کی طرف سے ملتا ہے. اسی اسمبلی سیشن کے اندر اکبر صاحب نے کہا 10,000 کو دیے اور 10,000 اپلیکیشن, قریب 8,000 اپلیکیشن پینڈنگ ہے اور 10,000 امام اور معظم کو اگر آپ چالو کر دیں گے تو اچھا رہے گا. اس کے اوپر بھی حکومت نے سنجیدگی سے سوچا اور کہا کہ بہت جلدی اس کے لیے بھی ہم برابر کوشش کریں گے. اسی طرح کچھ بچے ہمارے جو خود اپنا حکومت کی طرف سے یہ دیا گیا کہ اون یور کار کے اندر آپ کو قریب 70 to 80% حکومت بیئر کر رہی ہے, باقی 30% آپ کو بیئر کرنا ہے. اسی طرح اون یور آٹو اسکیم کے تحت بھی اس کے لیے آپ کو آٹو بھی دیا جا رہا ہے. اور ایسے باقی کافی چیزیں ہیں جہاں پر بھی ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے. تو وہ واحد پارٹی ہے مجلس اتحاد المسلمین جو ہمیشہ آپ کے درمیان میں رہ کے آپ کی تکلیف کو سمجھ سکتی ہے اور حکومت کو پہنچا کے حکومت کو یہ کہتی ہے اگر آپ کو
ह्यूमैनिटीज के लिए कुछ करना है तो ये तमाम स्कीमों को करना बेइंतहा जरूरी है। ये ताकत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की आपने दी है, आपकी ताकत के तरफ से आज हम डट के बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फजल करम है हमारे ऊपर, हमारी जमात के ऊपर। अल्लाह के फजल करम से आने वाले टाइम के अंदर जो चीज होंगी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरी कोशिश करके दयानतदारी और ईमानदारी के साथ आपके दरमियान में रहेगी। और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत से भी हम मुतालबा करते हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पेंडिंग रह गया है उसको भी जल्द से जल्द क्लियर करा दीजिए, क्योंकि काफी लोग आस में है। मैं फिर एक मर्तबा ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को, इंशाअल्लाह ताला आप लोग को जो भी 1 लाख की स्कीम है जरूर मिलेंगे। उसी की तरह साथ के साथ सीविंग मशीन के लिए भी अभी 25,000 सीविंग मशीन का चेयरमैन साहब ने ऐलान किया है, उसके लिए भी हम नुमाइंदगी करेंगे। जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको दीजिए, और यहाँ पर आप देना चाहते हैं जल्द से जल्द करिए। और मैं फिर एक मर्तबा मुझे मौका देने का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उम्मीद करना चाहता हूँ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जिस तरीके से नुमाइंदगी करते हुए आ रही है अकबरुद्दीन अवैसी साहब के जरिए से और सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जरिए से, इंशाअल्लाह ताला जरूर ब जरूर हम आपके साथ में जो भी स्कीम रहेंगे, जो भी प्रोग्राम रहेंगे उसमें साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब गुजारिश की जाती है जनाब मोहतरम एम.एस. प्रभाकर साहब FLC जो है हैदराबाद से ताल्लुक से गुजारिश की जाती है कि वो आपसे मुखातिब फरमाएं, लेकिन जरा शॉर्ट। अस्सलाम वालेकुम। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।